السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، كيف حالك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. نبدأ. شيخ مخيفة. نعم. نبدأ شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله وتلميذكم الإسكندر بحر من إندونيسيا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نرحب فضيلة شيخنا دكتور سلمان بن صالح الدخيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة شيخنا، بارك الله فيكم. من فضلكم هل تسمعون صوتي؟ نعم نسمع. طيب، ونشكر فضيلتكم على تلبيتكم لدعوة إخوانكم في إندونيسيا لإلقاء المحاضرة في هذه الليلة، وكذلك نرحب أيضا الإخوان والأخوات المستمعين والمشاهدين لهذه المحاضرة. وسنبدأ بعد قليل إن شاء الله المحاضرة بعنوان وقفات مع آيات قرآنية، yang mana dalam bahasa kita mungkin terjemahkan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. طيب، لا نطيل الكلام، فعلى شيخنا فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في كل مكان. حياكم الله في هذا الشهر الجليل والجميل، شهر الصيام وشهر القرآن. ونقف مع التدارس، فتدارس القرآن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل في كل ليلة. هذه الآيات إن شاء الله أنني لا أطيل عليكم، وإنما سيكون حديثا مركزا. الصوت واضح؟ ها؟ واضح. نعم. في قول الله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة العظيمة التي تزيل الهم عن المهموم وترفع البلاء عن المبتلى. فأيها المضطر وأيها المهتم ويا من ضاقت عليك الدنيا، قف هنا مع هذه السورة واقرأ وتأمل في هذه السورة العظيمة العجيبة. وهذه السورة من السور المكية
التي نزلت يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وسط تكذيب المكذبين واعتداء المعتدين وتجهم المتجهمين وعداوة المعتدين، ولم يكن له رئاسة ولا حراسة ولا أمر ولا نهي. فلما نزلت هذه في تلك الظروف في مكة، وهي 8 آيات فقط، وهي جملة من الآيات الكريمات فيها من المعاني الواضحات البينات والإشارات والدلالات التي تدل على طريق الإيمان وطريق الهدى، وتدل على طريق المعرفة والتقى، وتدل على الثبات عند المصائب، ولا ينتكس ويرتكس مع أول حادثة أو تضييق أو نحو ذلك. تسلي من جاءت عليه الملمات وترشد الخلق إلى المعالم العظيمة التي يتوصل بها المسلم إلى طريق الحق. من فضلكم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن أترجم أولا حتى لا يطيل؟ لا من فضلكم معذرة شيخنا. طيب, setelah Syekh Salman membuka kajian ini dengan muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan pengikut beliau. Kemudian Syekh mengatakan bahwasannya malam ini kita akan mengkaji ayat, salah satu ayat atau salah satu surat dalam Al-Quran dengan tadabbur, ya, sebagaimana ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tadabbur ayat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam, khususnya di bulan Ramadan. Dan ini terjadi tiap malam bersama dengan Jibril alaihissalam. Dan saya mengatakan tidak akan panjang lebar dalam pembahasan ini. Beliau hanya memfokuskan dalam tadarus malam ini pada surat Asy-Syarh, yang mana insyaallah kita semua hafal surat ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaruniakan kepada beliau surat ini. Surat ini menceritakan tentang bagaimana pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dari awal surat sampai akhir surat. Maka hendaknya kita benar-benar mentadabburi surat ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah, yang mana makna surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah. Yang mana surat ini diturunkan di tengah-tengah para pendusta agama ini. Diturunkan di Mekah, yang mana pada saat itu banyak pendusta, pengingkar syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadhal Syekhuna. شكر الله لك يا شيخي على الترجمة الطيبة. أقول هذه السورة يعني سورة عظيمة وفيها آيات أريد أن أقف معها، وهي إن مع العسر يسرا، قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذه الآية لها مكانة كبيرة في القلوب ولها منزلة عظيمة في النفوس، لأن الله وعد وعدا حقا، ووعد الله صدق. من أصدق من الله
حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. فوعد الله عز وجل بأنه إذا جاء العسر فإن معه يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذه إذا تذكرها المؤمن سري عنه وهان عليه ما يلحق به من المصائب، لأن من يعلم أن المعنى أنه ما من شدة إلا سيأتي من بعدها رخاء، وما من عسر في هذه الدنيا إلا وسيختلفه يسر، فليس لليأس معها سبيل ولا للضيق معها مكان. فواعجبا كيف أودع الله تعالى في هذه الآيتين من النفحات العجيبة والإشارات الإيمانية التي ترفع هذا الإيمان وتثبت هذا العبد وتخفف عليه ما يصيبه في حياته الدنيا. نعم. أكمل. نعم. Ana utarjim awalan. Nah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat agung. Di dalamnya Syekh dalam pembahasan ini, surat ini, Syekh ingin memfokuskan pada salah satu ayat yang ada di dalam surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sungguhnya setelah kesulitan atau bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah mengulang ayat ini 2 kali. Dan sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hati kaum muslimin, di hati orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam kedua ayat ini yang Allah ulang 2 kali, Allah menjanjikan akan adanya kemudahan di samping kesulitan yang menimpa seorang hamba. Bersama dengan kesulitan tersebut ada kemudahan. Dan siapakah yang paling benar janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar perkataannya, janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beriman ketika dia ditimpa kesulitan dan dia teringat ayat ini, itu akan membuat hatinya lebih ringan dalam menghadapi kesulitan tersebut. Naam. فأقول أيها الإخوة هذه الآية ملهمة. هذه الآية تجعل المسلم يستعيد الإيجابية، يستعيد اللطف العظيم. فكرم الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه وجزيل عطائه ووفير منته أن ذكر اليسر في هذه السورة مرتين، وكذا العسر. فبين لنا أن مع العسر يسرا، وأن بعد الشدة رخاء، وأن الكرب يعقبه الفرج، والتقتير يتلوه التيسير، وأنه جل وعلا يبدل الضيق إلى السعة، والفقر إلى الغنى، والشقاء إلى السعادة، ويجعل بعد الحزن سهولة، وما بعد الصعوبة سهولة، وهكذا. وبقدر ما يكبر البلاء فسيعقبه الأجر والرخاء. يقول ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. فما لا يوجد عسر من غير يسر، بعد كل عسر سيأتيك اليسر
بوعد الله وفضله. أيها البائس صبرا إن بعد العسر يسرا. فلا يضجر الإنسان ولا يحزن إذا آمن بهذه الآية ورجى الله سبحانه ولم ييأس وأحسن الظن بربه. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا نحن نحسن الظن بالله فأبشر بالخير. اصبر قليلا فبعد العسر يسرا. وافرح بما اختاره الله لك من الأمور والأحوال، فإنك لا تدري أين المصلحة، فقد تكون الشدة لك خيرا من الرخاء في هذا الوقت أو في ذلك الوقت الذي أصابتك فيه الشدة. وإذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن أعلم أن الهم يزيله ربي الكبير. أعلم أن الهم يزيله الرب الكبير. نعم. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat tersebut menjadikan seorang hamba siap untuk menghadapi kesulitan, karena dia akan tahu bahwasanya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kemudahan di sini 2 kali. Demikian juga menyebut kesulitan 2 kali. Dan Allah akan mengganti setiap kesempitan yang dialami oleh seorang hamba dengan kelapangan, dan mengganti setiap kefakiran, kemiskinan yang ada dalam seorang hamba menjadi kekayaan, dan mengganti rasa sedihnya dan mengganti kesusahannya dengan kemudahan, rasa sedihnya dengan kebahagiaan. Karena sesungguhnya semakin besar musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, maka akan semakin besar pula pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba tersebut, dan akan semakin lapang pula kemudahan yang akan ada di hadapannya. Kemudian Syekh menukilkan salah satu perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang masalah ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau kana al-usru fi hujrin la dakhala al-yusru alaihi." La dakhala al-yusru alaihi. Kalau seandainya kesulitan itu berada di dalam lubang, maka niscaya kemudahan akan memasuki lubang tersebut, menyertai kesulitan tersebut. Tidak akan pernah ada kesulitan, melainkan setelahnya akan ada kemudahan. Maka dari itu, hendaknya seorang hamba yang benar-benar beriman, khususnya terhadap ayat ini, meyakini firman Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya dia tidak bersedih dan tidak putus asa. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kesulitan dan musibah kepada dia. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku itu tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Maka dari itu, wahai orang yang beriman, sabarlah sedikit terhadap apa yang menimpa kalian, karena sesungguhnya setelah kesulitan tersebut akan ada kemudahan. Dan kita tidak tahu kalau ternyata kesulitan yang Allah timpakan kepada kita itu lebih baik untuk kita daripada kemudahan di saat itu. Kita tidak tahu.
Ketika Allah menimpakan kesulitan kepada kita dalam suatu keadaan, Allah tidak memberikan kemudahan di keadaan tersebut, bisa jadi kesulitan itu lebih baik bagi kita di waktu itu daripada ketika kita diberi kemudahan. Bisa jadi kita ketika diberi kemudahan di waktu itu, justru kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Namun ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu, di waktu tersebut, justru itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. نعم، حتى أيضا لا نطيل، لعلنا إن شاء الله نذكر يعني بعض ما قاله العلماء في قوله تعالى إن مع العسر يسرا. قال كلمة مع هنا مستعملة في غير حقيقة معناها، لأن العسر واليسر نقيضان فلا يقترنان لأنهم لا يوجدان في نفس الوقت، فيكون معنى مع يعني بمعنى القرب الشديد، فيأتي العسر ثم بعده يأتي اليسر وليس معه في نفس اللحظة، ولكن عبر بمع لأنه مر ملاصق له، لا تحزن لن تطول الشدة، فالمعية مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر أو ظهور بوادره، بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمقارنة أو المعية. وأيضا لن يغلب عسر يسرين، هذا حديث ضعيف لأنه مرسل وعن الحسن في قوله إن مع العسر يسرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خرج مسرورا يوما وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، فقوله العسر معرف فهو معروف واحد، واليسر منكر فلن يغلب عسر يسرين. وعمر رضي الله عنه بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام وتآلب عليه القوم، فكتب إليه عمر سلام عليك، أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له فرجا ومخرجا، ولن يغلب عسر يسرين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nah. Kemudian Syekh mengatakan, dan beliau mengulang kembali bahwasanya beliau tidak akan panjang lebar dalam pembahasan ini, dan beliau langsung menukilkan beberapa perkataan ulama seputar permasalahan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di antara yang beliau nukilkan, yang beliau katakan adalah bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya kalimat ma'a yang mana dalam bahasa kita itu diterjemahkan dengan bersamaan, ya. Kalimat ma'a di sini tidak dimaknai sesuai dengan makna bahasanya, sesuai dengan hakikatnya, tidak. Karena makna ma'a secara hakikat, secara bahasa itu adalah bersamaan. Namun dalam kedua ayat ini maknanya bukan demikian. Ya. Kenapa? Karena al-usru yaitu kesulitan dengan al-yusru yaitu kemudahan itu merupakan dua hal yang berlawanan. Dan dua hal yang berlawanan itu tidak akan mungkin datang bersamaan. Setiap dua hal yang berlawanan itu tidak akan mungkin ada bersamaan dalam satu waktu. Ya. Sehingga ini menunjukkan, ini merupakan indikasi bahwasannya kata ma'a di sini tidak dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Namun dimaknai dengan sangat dekat. Ya.
Maksudnya datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kesulitan itu sangat dekat. Saking dekatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kalimat ma'a. Kemudian beliau juga menukilkan hadis. Namun hadis ini dhaif. Ya. Lan yaghliba al-usru yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Mana yang dimaksud satu kesulitan dan mana yang dimaksud dengan dua kemudahan? Kesulitan dalam dua ayat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah. Sedangkan yusr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nakirah. Dalam bahasa Arab, ketika disebutkan al-usr disebutkan dua kali menggunakan ma'rifat, itu menunjukkan bahwasannya al-usru yang kedua itu adalah sama dengan al-usru yang pertama. Kesulitan yang kedua yang disebutkan kedua itu sama dengan kesulitan yang pertama karena menggunakan ma'rifat. Sedangkan ketika suatu lafaz itu diungkapkan dengan nakirah, itu menunjukkan bahwasannya lafaz yang kedua berbeda dari lafaz yang pertama. Di sini ketika Allah mengatakan yusra, dalam dua ayat ini menggunakan sama-sama menggunakan nakirah, ini menunjukkan bahwasannya ayat yang kedua, yusra yang kedua, kemudahan yang kedua itu bukan kemudahan yang pertama. Berarti ada dua kemudahan. Sedangkan kesulitan ada satu. Sehingga disebutkan dalam hadis yang dhaif tadi, lan yaghlibal usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan, dua kemudahan. Kemudian beliau juga menukilkan kisah Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab mendengar kabar bahwasanya Abu Ubaidah ditahan di negeri Syam, ya. Kemudian Abu Ubaidah menulis satu surat kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menasihati Abu Ubaidah dengan mengatakan, tidaklah menimpa seorang hamba mukmin di suatu tempat, tidaklah menimpa dia keburukan di suatu tempat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Nah, kita tunggu Syekh Salman. ننتظر. نعم تفضل حياكم شيخنا. الله. عفوا. حياكم الله. يعني في الختام يعني يقول البغوي في معنى ما قال المفسرون لن يغلب عسر يسرين أن الله كرر العسر بلفظ المعرفة واليسر بلفظ النكرة. والذي يهمنا أن نعلم أن بعد العسر يسرا ولا بد كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها الرخاء. فنسأل الله تعالى أن يكشف كل شدة تمر اليوم على أي مسلم وأي مسلمة وأي مدين وأي سجين وأي مريض، وأن يفرج عنهم الهموم ويدفع عنهم الكرب ويقيل العثرات، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل ما يحبه ويرضاه. وأذكركم أيها الإخوة أنه لا نجاة لنا
ولا فلاح لنا ولا خروج لنا مما نحن فيه من شتى أمورنا إلا بالرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه والوقوف بين يديه وعملنا بالأوامر وابتعادنا عن النواهي. ولذا قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، يعني للعبادة، فإذا فرغت فانصب، يعني فانصب لعبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى ربك فارغب بالدعاء والتضرع والالتجاء والخضوع وبذل الشكر، فتعبد لله سبحانه وتعالى. ارغب يعني اطلب حاجتك وهمك وتفريج كربتك من الله سبحانه وتعالى. بهذا نختم هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس وأن ينفع بكم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh mengatakan dalam penutupan ini, dalam beliau menutup kajian ini, beliau mengatakan dengan menukilkan bahwasanya tadi itu adalah beliau dapatkan dari perkataan Al-Imam Al-Baghawi. Bahwasanya Allah menyebutkan al-usr dengan ma'rifah dan menyebutkan yusrain dengan nakirah, itu merupakan salah satu perkataan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan tidak ada satu kesulitan yang menimpa satu kaum melainkan akan datang setelahnya kemudahan. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semua kesulitan dari kaum muslimin. Dan kemudian juga beliau mengingatkan kita semua bahwasanya tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan yang bisa kita raih melainkan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang setelahnya, fa idza faraghta fansab. Ketika engkau telah selesai dalam satu urusan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dengan dalam melakukan yang lain. Selesai dalam suatu hal, suatu amalan, maka pindahlah dengan bersungguh-sungguh melakukan amalan yang lain. Kata beliau, ini dalam hal ibadah. Setelah kita selesai melakukan suatu ibadah, maka bersungguh-sungguhlah melakukan ibadah yang lain. Khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana merupakan bulan panen pahala. Ketika kita selesai dalam melakukan suatu amalan, suatu ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan ayat yang terakhir, dan hanya kepada Rabb mula hendaknya engkau berharap dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sampaikan. Wa yumkin an naftah al-majal للأسئلة والاستفسارات يا شيخنا. Nah, kita tunggu Syekh Salman. نعم. نعم. هل يمكن أن نفتح الأسئلة؟ نعم. نعم. Kita buka tanya jawab bagi hadirin yang ingin bertanya kepada Syekh, maka dipersilahkan.
Namun panitia ini ya, di mana kita mendapatkan pertanyaan dari hadirin ini? Bisa secara langsung atau lewat kolom chat komentar, Ustaz? Sudah ada pertanyaan belum? Ana belum bisa buka ini. Kolom chat belum ada nih, Ustaz. Di kolom chat belum ada. Secara langsung aja, Pak. Nah, tafadhal, bagi yang ingin bertanya secara langsung silakan, kita persilahkan. Bagi yang lewat chat juga dipersilahkan. أسمع شيئا. لم يأتي سؤال من الحاضرين. إذا لعلنا نجعلهم يقرؤون القرآن ويتدبرونه. نعم. شكر الله لكم جميعا وبارك وإياكم ورضي عنكم، وإن شاء الله يرزقكم الله الحج إلى مكة. آمين 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 يا رب العالمين. كلكم ونراكم هناك في مكة. رضي الله عنكم، جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tayyib, kita tutup ikhwah. Ini gak ada yang bertanya ini ya. Ini menunjukkan paham semua. Para hadirin paham semua sehingga tidak ada yang bertanya. Nah, panitia kita tutup ini. Iya, langsung ditutup aja, Pak. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya. Waalaikumsalam.